Maayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan ug sa atong mga suking tigpaminaw sa atong radio station ug sa atong mga gasunod sa atong mga programa ang buhing kamatuoran. So karon nga buntag no, maga padayon kita pag hisgot mahitungod sa um, pamilya ug nagkadugay ang atong nga mao nga programa. Nagahisgot kita no mahitungod sa unsa ka anindot ang pamilya gihatag sa Ginoong Dios. But this morning ingon nga gilantaw nato gahapon ang biblikanhon, ato na pong pagalantawon karon ang mahitungod unsaon nga diin masugdan nato og maayo ang atong panimalay. So there are mga advices and counsels dinhi karon nga atong makita og atong makatunan ingon nga diin makuhaan po rin yung pagtulunan. Kind of pre-seminar for marriage counseling. So sa mga nagplano o sa mga nakasal na, so pwede po ninyo ni makuhaan o kapanigingnan. Una, know who is the head of the family. So dapat yun, mabaluan na to no ang head sa family. Kinsa ang head sa family? Sa mga nagplano nga magminyo, sa mga dalagang ulitaw nga diin nagplano mag-settle down, dapat inyo gyud nang mahibaluan or inyo gyud ning mausisa kinsa sa inyong duha ang head sa family. So dapat naana mo yung idea ni ana. Kung sa inyong duha wala mo kabalo kinsa head sa family, dapat ang lalaki mao'y head sa family. So siya ang magbuot, siya ang maghatag, magdala ingon nga haligi sa panimalay. Number 2, then dapat baluan ninyo kinsa ang maghimo sa budgeting. Usually ang babae gyud ang maghimo sa budgeting. So sila ang gitasan ni ana ug ingon man sa tradisyon no, ang babae mo oy maghimo sa mao nga budgeting, siya magdala sa panudlanan. So munang sa kasal ang babae gyud mao'y magdala sa mao nga kwarta. And then number 3, kinahanglan nga magstay gyud mo sa inyong kaugalingon nga balay. According sa pulong sa Ginoong Dios in Genesis chapter 1, ingon diha nga diin dapat mo biya gid kamo sa balay sa inyohang inahan ug amahan kung mag-usa kamo. So mao ni atong mga pre-seminar and dapat na gid may kaugalingon. Ngano ang advantage ni ini kung unsa inyohang gustong himuon dili ka mo mapugnan. Mao kanay disadvantage no kung nangingipon pod mo kay mapugnan mo sa inyohang mga kagustuhan, sa inyohang mga plano sa inyohang panimalay. Mapugnan ka mo labi na sa pagdisiplina sa mga bata, maglisod tungod kay naa si lolo, naa si lola, magbuot. Gusto ka mo bunal sa bata, gusto ka mo kusi sa bata, or mo istorya sa bata. Lisod kay nga naman ang bata po, napoy kadaganan, napoy kasumbungan. So may disadvantage. So kinahanglan kamo karon partner as couple, inyo ginang mausisa, matibang-timbang nga dapat nagin mo kaugalingong balay. Number 4, must agree to discipline. So sa mga bata, kinahanglan nga inyong duha ginasabutan na gyud inyong duha ang pagdisiplina sa mga bata. And part nini dapat dili ka ang lalaki ra mo disiplina sa bata. Dili pod ang babae lang, kun dili kamo ging duha nagkasinabot kay ngano panahon nga ang isa mubunal na sa bata or mga saba sa bata tungod kinakasala siya, ang partner dili na pwede magsamok-samok, dili pwede nga mulaban sa bata. Kay ngano, mas spoiled ang bata. Mabutang ma-install sa hunahuna sa bata nga naa siya'y kadapigan. Munang moabot ang panahon, maglisod na mo og badlong sa bata. Ini kadako niya, na siya'y mga rason. And then dapat mabalaan po ninyo nga diin kamo karon couple, ibutang gyud sa inyong unahuna nga diin tagaan din yung panahon ang Ginoo.
must go to church every Sunday. So nindot man tan-aw no nga kamong duha gaadtog simbahan. Maasa man mo dapita nga simbahan, unsa man inyong sekta, hindi practice ninyo ang pag-adto simbahan so that you can learn the word of God. Importante maka-learn ka mo sa pulong sa Ginoo. Kanang makatuon mo sa pulong sa Ginoo. Dili pod mao sa pulong sa Ginoo, di mo makabalo sa pulong sa Ginoo. And then number 6, must understand each part in any situation. Kinahanglan magsinabtanay gyud mo. Ingon nga couple dapat mahimo gyud ninyo nga ibutang gyud sa inyong panudlanan, sa inyong hunahuna, sa inyong kinabuhi kasing-kasing ang pagsinabtanay matag usa. Nga diin tagaan gyud og taas luag kaayo nga pagpanabot ang pagsabot sa matag usa. Kay daghang mga pamilya nangaguba tungod kay wala nagsinabtanay. Ang kwarta makita ra man na ang uban pa mga butang pero tungod kay wala na pagsinabtanay, then mo abot na sa puntong wala na guba. Then ikapito, kinahanglan ma-practice ninyo ang prayer. Nga naman, tungod kay magkinaunsa ang mga problema, magkadako, magkagamay ang problema, dapat kabalo gyud ta mo ampo. Why? Ang prayer nato mao na siya ang atong key or tool to ease our heart, our heavy laden, mga gibug-ato nato no sa atong mga kasing-kasing o atong pagsumbong. Ang prayer na to is mo na atong pagsumbong. Why? Nganong prayer, gidugang na to diri ang prayer. Nganong kung na ako gibug-aton pastor, nganong mo pray ko, tungod kay wala tay laing kasumbungan ang Ginoo lang. Kay kung adto ka mo sumbong sa imong mga kauban, sa imong ka-workmate, sa imong problema, aron lagi mo gaan imong problema, mo gaan imong kasing-kasing, you know what? Imaritis ra ka. Ani ha, tagaan ta mog tips. Idugang nako ni. Undang mong share sa inyong mga problema. Why? This is what I learned. Ang mga tao nga imong gisharean, pag madunggan gani nimo sa madunggan or mabal-an nimo nga siya pod ga-share pod sa uban, gina-share pod niya sa imuha ang problema sa uban, subot pasabot, ang imuha pong problema ang gi-share, posible po na i-share pod nimo sa niya sa uban. So imbis ka sikreto inyo harang duha, wala. Muna ko mas maayo, undang na lang mong share. Kay maritis, lagyan po mo sa uban. So muna, know how to pray. Our prayer is kind of easing sa atong mga problema. Ingon nga couple, kamo, muna inyong hinagiban ang pag-ampo sa Ginoo. So, hinauta no nga nakatabang kini, know who is the head of the family, dapat kamong duha, mabalaan ninyong duha, who will do the budgeting, must stay in your own house, kami kaugaling balay, must agree to discipline the kids, must go to church every Sunday, must understand each part in any situation, then know how to pray. So, magsinabtanay o dapat kabalo moampo sa tanang problema. So, mauni ang atong pag-settle how to start pagbuos pamilya. Nga naman, daghang mga karon nakasugod na. Daghan karon ang naanay pamilya pero wala kabalo unsaon pagsugod. So I hope it helps and thank you so much and God bless us.